এটা বেলপড়া হসপিটাল অছে বেশি সিরিयस होते गोड़ हाथ फली थरी जाता सीट लगुला इहादे टिके भल लगुचे डॉक्टर मतलब नहीं आसबार खाली ब्लड भी चेक करामा केनता ये देखला काଣା प्रोब्लेम अच्छे कि बहुत प्रोब्लेम अच्छे इहादे आसनु हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेलपड़ा सेनु इहादे आसनु से बेलपड़ा रे तो ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट सेन गवर्नमेंट हॉस्पिटल भितरे सेन तो बंद कर 3 बजे खोलबे बोले 3 बजे भी बंद कर देले और भागले सेन भी टेस्ट नहीं करी केंदा केंदा करूछन जे सेन डॉक्टर माने तो तारपरे हेन इंजेक्शन लगी सेटा नेनी इंजेक्शन दे दिया है और सेनु टेबलेट पतर भी देले धनियार पले आनु आउ गोटे प्राइवेट साई पाथो क्लिनिक रे सेन चेक करानी एथर ब्लड यूरिन आउ सेन हेटा चेक करानी सेन चेक कला अटकिनु छने आउ सेन कहला कि जे चेक कला भल करियानु सेटा यूरिन टिके इन्फेक्शन अच्छे आउ एटा जॉन्डिस टिके अच्छे बोली कहला तो सेटा सेनु धनुआर पले गनु जे आउ गोटे काଣା बुध डॉक्टर के हेन के पले गनु एटा कदभटा छक रे आउ सेन गनु सेन चेक कनु सेनु लिखिदेला मेडिसिन जे तारपरे अधा अधा सबू तो नहीं आनी सबू नेले 1500 पड़ी जाना अधा आनु अधा अधा धरिक पड़े आनु इटा मेडिसिन पत्र सब पड़ी केते खाब केनता एते मेडिसिन पत्र महान मुश्किल এটা দেখে দিচ্ছি আমি এটা ইহা খুলিকি পকাই দিয়েছি এটা ভোটাকে এটা গভর্নমেন্ট হসপিটাল রু দেলাটা ওটা প্রাইভেট রে এটা চেক কলাটা মানে আর भी अच्छे ताली केते देखो इटा आघरटा माने हेटा आउ ब्लड टेस्ट जेन कनु जे तो ब्लड यूरिन टेस्ट कनु हेन साई पाथो क्लिनिक रे जे काଣା है सब माने दुईटा चेक कले 350 टका नेले आउ जेन बुध डॉक्टर ठान के गनु जे कोदभटा छक एठानर डॉक्टर ठान गनु जे से नेला 200 तारटा चेक कलाटा आउ मेडिसिन घेनु तो पड़गला सेटा सेन 900 टका भागे आनु जेन सिरप माने देला हेटा 900 टका पड़गला हेन्ता करी हेइथिबा केते 1450 हाँ एंदा 1500 पड़ी न गाड़ी भाड़ा सेटा हिसाब करे तो सेटा भी सेटा 400 टका 800 एंता
2000 ଏନ୍ତା ପଡ଼ିଯାଇଛେ ନ ସବୁ ହେଇକରି କାଁ କର୍ବା କହୁ ଆରୁ କାଣା ହେଇଯାଉଛେ ଏନ୍ତା ଖୁବ୍ ମୋର୍ ହାଲତ୍ ଖରାପ୍ ହେଇଯାଉଛେ। ବର୍ଷେ ଉପରେ ହେଇଗଲା ନ ଏନ୍ତା ଗୁଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏନ୍ତା ଚାଲିଛେ ନ ବହୁତ୍ ଏନ୍ତା ଲସ୍ ହେଇଗଲା ନ ପୁରା ଖାଲି ପଡ଼ି ରହୁଛେ କମାନି ଆର୍ ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛେ ନ କାଁ କର୍ମା ଆରୁ। ରୁକୁ ଦାଦା ବି ଯାଇଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ୍କେ ଆଉ ସେନ ମୁଇଁ ବି ଭଲ୍ କରି ଦେଖି ନି ପାରି ବୋଲେ ମୋର୍ ତ ହାଲତ୍ ଖରାପ୍ ଅଛେ। ମୋର୍ ଗୋଡ଼୍ ହାତ୍ ଯେନ୍ ବେଲାକେ ଯେନ୍ ହଲି ଥରି ଲାଗି ଯାଉଥିଲା ପୁରା ଦାନ୍ତ୍ କାନ୍ ଠାନୁ ଯେନ୍ତା ହଉଥିଲି ଯେ ପୁରା ଶୀତାଲା ଆରୁ ବାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ପିଥ୍ ବି 2 ଥର ଉପ୍ଲେ ଦେନି ତାର୍ ପରେ ଟିକେ ଲଡ଼୍ଗା ଲୁଡ଼୍ଗି କଲାରୁ ଛନେ ଗଲାକର୍ ସବେ ସେଟା ଟିକେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ଲା ତାର୍ ପରେ ହେଟା ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଯାଇଥିନୁ ହେଟା ଗନୁ ବସିଥିନୁ ଆଉ ହେଟା ପଛେ ହେଟା ରୁକୁ ଦାଦା ବି ଯାଇଥିଲେ ପରେ ଆଉ ମୁଇଁ ବି ଦେଖ୍ନି ଗାଡ଼ିକେ ଭଲ୍ କରି ଦେଖି ଆଉ ସେନ ମୋର୍ ମନ୍ ତ ଠିକ୍ ନି ନା ଆର୍ କେନ ଆର୍ ସୁଟିଂ କର୍ସିଁ ଆରୁ ସେନ ସୁଟିଂ କରି ନି ପାରି ନ ଜଣେକର୍ ମନ୍ ଚଞ୍ଚଲ୍ ଥିବା ଠିକ୍ ଥିବା ବୋଲେ ସିନା ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ଯେନ୍ତା କର୍ମି ବୋଲେ ହେନ୍ତା ହେବା। ଭଲ୍ ନି ଲାଗୁଥି ମତେ ଆରୁ ଭଲ୍ କରି ସୁଟିଂ ନି କରି ନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ ବି କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଚେକିଂ ଫେକିଂ କରୁଛନ୍ ବ୍ଲଡ଼୍ ୟୁରିନ୍ ଟେଷ୍ଟ୍ କର୍ବା ଆଗରୁ ଖେଇ ଖୁଆ ଗଲେ 3 ବଜେ ଖୁଲ୍ବା ବୋଇଲେ ଆଉ ନି ଖୁଲି ନ 3 ବଜେ ବି ବନ୍ଦ୍ କରିଦେଲେ ଉଡ଼ିଦେଲେ। ଏନ୍ତା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ମାନେ ବି ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କରୁଛନ୍ ଆଗରୁ ଛୁଟି କରିଦଉଛନ୍ ନ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ୍ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।